वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। आसतु आज उपासना निमंते आपण मानक आम स्वागत करुछु। प्रभु आम अनुग्रह देले आज दिन में उपासना निमंते आसतु उपासना आम प्रार्थना करवा। मंगलमय सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर आम तुमको महिमा करुछु, गौरव करुछु पिता। हाँ प्रभु, तुम्हें जे सर्वगोष्ठी सर्वजाति सर्वसृष्टिर जत्न नौथवा परमेश्वर आम तुमको गौरव करुछु। हाँ दयामय परमेश्वर, यही समय प्रार्थना करुछु प्रभु, आज समय को तुम हस्त रखुछु पिता। आज उपासना स्तुति प्रशंसा गीत गान वाक्य दी तुम्हें महिमान्वित हो, गौरवान्वित हो प्रभु। जिते लोग आज उपासना सहभागिता लाभ कर पिता, समस्त को तुम्हें तुम आशीष प्रदान कर। आज उपासना को आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें संभाली दियो। प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम मांगलु पिता, आमेन। समस्त प्रेज प्रभु आम शुभ अवसर दे आसती। सारा विश्व आज जो कोरोना भाइरस आतंक थिबा सत्वे लॉकडाउन होइछि, आम समस्त अवश्य एकत्रित हो पारे नाहु। आउ तथापि प्रभु आम सुजोग देइछन्ति प्रभुकर आराधना करबा निमंते। तेणु आसन्तु आमे मंडली मानक एकत्रित नहेले मध्य आज टीवी माध्यम ऑनलाइन माध्यम यही आत्मिक कार्यक्रम आप देखुथिबे। आसन्तु आमे समस्त मिसी प्रभुंकर आराधना करिवा। आउ आराधना जीवा पूर्वे आमे प्रभु उद्देश्य एक गीत गान करिवा। आसन्तु आमे प्रभु उद्देश्य गीत गान करिवा। प्रभुकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। कारण ताहंकर दया अनंत काल स्थायी। कारण ताहंकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଇ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଇ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଇ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଇ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଇ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଇ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ। କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇ ପାପ କରୁଛୁ, କାରଣ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ରହିଅଛୁ। ଆମମାନେ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନୀ କରୁଥିବା ପାପରେ ପଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେହି କୃଷ୍ଣ ପରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଭୟଙ୍କାରିତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି କୃଷରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମର ପାପକୁ ଧୃତ କରିବ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସୂଚି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି କାଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ନିକଟକୁ ଯିବା।
जो विश्वास आम क्षमा प्राप्त अच्छु रक्त द्वारा आम धौत हो पवित्र हो आसतु से विश्वास आम साहसर सहित परमेश्वर निकटवर्ती हवा आराधना करवा। आसतु आम से परमेश्वर स्तुति करवा कारण स्तुति प्रशंसा द्वारा से स्वागत योग्य परमेश्वर अटंती नाम ही प्रशंसनीय अटे तांकर प्रति गुण को नहीं आम नाम उच्चारण कर आसतु गुण अनुसार नाम गुड़ी को स्मरण करी आम स्तुति करवा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आम तुम स्तुति करुचु प्रशंसा करुचु गौरव करुचु पिता परमेश्वर प्रभु तुम स्तुति प्रशंसा पाइबार योग्य एकमात्र परमेश्वर स्तुति प्रशंसा बास्यकारी परमेश्वर स्तुति प्रशंसा द्वारा तुम्हें स्वागत योग्य परमेश्वर आम तुम महिमा करुचु आम तुम गौरव करुचु
आमे तुमको प्रशंसा करूछु। हे मंगलमय परमेश्वर, तुम्हें सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी, सर्व अंतर्जामी परमेश्वर, सर्व विजयी परमेश्वर, आमे तुमको गौरव करूछु, महिमा करूछु पिता। प्रभु तुम्हें अनुग्रहकारी, पाप क्षमाकारी, मुक्तिदाता, प्रेममय, त्राणकर्ता, उद्धारकारी परमेश्वर, आमे तुमको स्तुति करूछु, प्रशंसा करूछु। हे राजा मानकर राजा, देव मानकर देव, प्रभु मानकर प्रभु, आमे तुमको गौरव करूछु, महिमा करूछु, प्रशंसा करूछु। मंगलमय प्रभु, तुम्हें नित्य जीवित परमेश्वर, जीवनदाता परमेश्वर, तुम्हें आराधनार योग्य परमेश्वर, आमे तुमको आराधना करूछु, आमे तुमको स्तुति करूछु, आमे तुमको प्रशंसा करूछु पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु आमे तुम्हारी स्तुति करूछु पिता परमेश्वर। हेलो प्रिय प्रभु तुम्हें आव स्तुति आराधना गौरव संभ्रम करू करु पूजा वंदना। हेलो प्रिय प्रभु तुम्हें आम स्तुति आराधना गौरव संभ्रम करू करु पूजा वंदना। तुम्हें नित्य जीवित अनंत कालीन पिता, तुम्हें मंगलमय, तुम्हें जीवन दाता, तुम्हें अनुग्रहकारी, असीम तुम करुणा। हेन प्रिय प्रभु तुम्हें आम स्तुति आराधना गौरव संभ्रम करू करु पूजा वंदना। सर्वव्यापी है तुम्हें सर्वशक्तिमान, दया सागर तुम्हें संकट मोचन। सर्वव्यापी है तुम्हें सर्वशक्तिमान, दया सागर तुम्हें संकट मोचन। त्राणकर्ता तुम्हें प्रभु, तुम्हें अनंत जीवन। हेन प्रिय प्रभु तुम्हें आम स्तुति आराधना गौरव संभ्रम करू करु पूजा वंदना। आसंतु आमार प्रार्थना करवा। मंगलमय प्रभु, तुम्हारी गौरव संभ्रम वंदना करुछु। दयामय प्रभु, आज ये उपासना आराधना करने आम तुम साहाय्य कल, धन्यवाद करुछु। हाँ पिता परमेश्वर, यही समय आम अल्प समय पर आम तुम्हारी वाक्य निकट को जाऊँ। दयामय पिता परमेश्वर, तुम्हारी वाक्य दी आम तुम्हें कथा कह प्रभु। ये वक्ता को तुम्हें मनोनीत कर पिता, ताको तुम्हें उत्तम रूपे व्यवहार करो। ताको मुख दे प्रभु तुम्हें आम शिक्षा दियो। तुम्हारी चरण तले समर्पित है प्रार्थना मान त्राणकर्ता प्रभु जीशु कृष्ण मधुर नाम मांगिलु पिता, आमेन। आसंतु आज आमर
बाइबल ध्यान निमंते वाक्य पाठ करवा वाक्य पाठ निमंते अनुरोध करुच्ची आम मध्य अच्छा जामिन मार्डी भाई से आसी वाक्य पाठ करेंगे। मार्क लिखित सुसमाचार 4 पर्व 35 पदर 41 पद पर्यंत। सही दिन संध्या होते जीशु से कहले आस आर पारिकी जीवा। सेतिरे से माने लोक समूह परित्याग करी से जेपरि थिले सही परि तांकु नौकारे सांगरे घेनी गले। पुणी अन्य नौका मध्य तांक सहित थिला। आउ प्रबल तोफान हैला। पुणी तरंगर आघातरे नौका जगह पूर्ण हेबाको लागिला। सेतिरे से नौकार पछ मंगरे मचुआरे मुंड दे सही पड़िथिले। आउ से माने ताहांकु उठाई कहिले हे गुरु आमे मलु आपणकर कौन चिंता नहीं। सेतिरे जीशु उठी पवन को धमक दे समुद्र को कहिले तुनी हो चुप कर। सेतिरे पवन बंद हैला और सब धीर स्थिर हैला। पुणी जीशु से कहले तुम्हें माने कहीं कि आए वीर एणु कौन तुम्हें मानकर विश्वास नहीं। सेतिरे से माने अत्यंत भीत होई परस्पर को कहवाक लगिले ए तेबे किए जे पवन और समुद्र उभय यहाँ आज्ञा मानुंट। ए वाक्य द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। आमेन। कोरोना कहूची आउ किछि करना। कोरोना कहूची आउ किछि करना। लॉकडाउन होई तुमे करो प्रार्थना। सब किछि छाड़ी तुमे करो प्रार्थना। कोरोना दौची सूचना। कोरोना दौची सूचना। जुगंत घटी आसुची पाओ चेतना। प्रभु जीशु आसुछंती हुओ चेतना। मिस्र देश प्रभु को अवज्ञा कला। दश महामारी से ही देश घटिला। इस्राएल गोष्ठी से ही देश रे थिले। प्रभु को आदेश विधि पान कले। लॉकडाउन मानिले निज गृहे रहिले। लॉकडाउन मानिले निज गृहे रहिले। शुणिले प्रभु मौसांक दृढ़ प्रार्थना। प्रकाशित कले तांक महाकरुणा। कोरोना कहूची आउ किछि करना। कोरोना कहूची आउ किछि करना। सब किछि छाड़ी तुमे करो प्रार्थना। लॉकडाउन होई तुमे करो प्रार्थना। प्रभु को वाक्य को तुमे करो स्मरण। जीशु कहिछंती जुगांतर लक्षण। स्थाने स्थाने घटिब महाभूमिकंप। देशे देशे घटी जीव महादुर्भिक्ष। अधर्म वृद्धि हेब महाक्लेश घटिब। अधर्म वृद्धि हेब महाक्लेश घटिब। महामारी रे होइबे अनेक गुणा। महामारी रे होइबे अनेक गुणा। कोरोना कहूची आउ किछि करना। कोरोना कहूची आउ किछि करना। सब किछि छाड़ी तुमे करो प्रार्थना। लॉकडाउन होई तुमे करो प्रार्थना। राज्य विरुद्धरे राज्य युद्ध करिब। जाति जाति मध्यरे शत्रुता घटिब। आकाश मंडल विचलित होइब। सूर्य चंद्र तारा ग्रह लोप पाइब। घटिब अंधकार
ଶୁଭିବ ହାହାକାର ଘଟିବ ଅନ୍ଧକାର ଶୁଭିବ ହାହାକାର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ହଜିଯିବ ଚେତନା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ହଜିଯିବ ଚେତନା କରୋନା କହୁଛି ଆଉ କିଛି କରନା କରୋନା କହୁଛି ଆଉ କିଛି କରନା ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ତୁମେ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇ ତୁମେ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ଦ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କର ପାପ ପଥ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ମୃତ୍ୟୁର ପଥରୁ ଫେରି ଜୀବନ ପାଅ ଧର୍ମ ପଥ ହିଁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ହିଁ ଯୀଶୁ ଧର୍ମ ପଥ ହିଁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ହିଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କଠାରେ ମିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କର ପ୍ରଣାମ କରୋନା କହୁଛି ଆଉ କିଛି କରନା କରୋନା କହୁଛି ଆଉ କିଛି କରନା ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ତୁମେ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇ ତୁମେ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୋନା ଦଉଛି ସୂଚନା କରୋନା ଦଉଛି ସୂଚନା ଯୁଗାନ୍ତ ଘଟି ଆସୁଛି ପାଅ ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଅ ଚେତନା ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇ ତୁମେ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ତୁମେ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟର ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଦର ସାମୁଏଲ ସେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁମରି ଜ୍ଞାନ ତୁମରି ସତ୍ୟ ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବୁ ତଦନୁସାରେ ପିତା ଆମମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବୁ ତୁମରି ମହିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବୁ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା। ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 35 ପଦ ଠାରୁ 41 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ପାଠ ନିମନ୍ତେ ନେଇଅଛୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ଠାରୁ 41 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହାକି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଉଠିଥିଲା ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତା ଶିଷ୍ୟମାନେ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ନିରବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ପାଠ କରିଥିବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ
କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସ ଦେବ, ଭରସା ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଅଂଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନାମିତ କରିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା। କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ କି ପ୍ରକାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ, କି ପ୍ରକାର ସାମ୍ନା କରିହେବ, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅଂଶରୁ ଆମେ 8ଟି ବିଷୟ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଂଶର ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ଏକ ଛୋଟ ସମୁଦ୍ର, ଛୋଟ ହ୍ରଦ ସଦୃଶ ଛୋଟ ସମୁଦ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 13 ମାଇଲ ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 7.5 ମାଇଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଛୋଟ ହ୍ରଦ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଏହି ଗାଲିଲିକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଆମେ ବାଛିଛୁ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ରାମ ଓ ବିରତି ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ମଉଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ କରୋନା ରୋଗର ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ 8ଟି ବିଷୟ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମହାମାରୀ ନ ଆସିବାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁର୍ବିପାକ ବା ମହାମାରୀ ନ ଆସିବାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ। 37 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୌକା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା। ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗତର ରାଜା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ନୌକା ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୁଫାନର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେ ମହାମାରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଆମର ମହାମାରୀ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା, ଦୁର୍ବିପାକ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ନୈରାଶ୍ୟତା ଆମ ଜୀବନର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥାଉଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଇବେଲର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋସେଫ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଠ କରୁଛୁ।
से एते भल थिबा सत्य मध्य कारागार मध्य निक्षिप्त होई बंदी अवस्था तांकर जीवन बिताइबा पाई पड़िथिला। से कही था प्रभु मो धार्मिक कहीं मो जीवन रे प्रकार कष्ट आसुचे। पुरातन नियम रे आयब बोली जने व्यक्ति विषय रे आमे देखुछु जे ताकर सर्वस्व दुर्विपाक द्वारा हराइले ताकर पुओ झियो पुणी ताकर धन संपत्ति सब किछि हराइले। से अति सीधा और सरल प्रकृतिर लोक थिले, परमेश्वरଙ୍କର भयकारी लोक थिले, कुक्रिया त्यागी लोक थिले, तथापि ताको जीवन रे एक प्रकार परिस्थिति आसीथिला। जिर्मियो बोली प्रभुଙ୍କର जने मनोनीत भविष्यत वक्ता 586 बीसी रे जेतेबेले इस्राएल लोक माने बंदी हेले और बाबिलोन को निर्वासित हेले से समय रे से मध्य कारागार रे निक्षिप्त हेतिले। आपण माने जानते कि जहाँकर लिखित अधिक पुस्तक आम नूतन नियम रे पढ़ुछु साधु पाउल ताको जीवन रे मध्य गोटे गभीर असुस्थता का व्यथा थिला बोली कि से निजे स्वीकार करूछन्ति। प्रभुଙ୍କର जने शिष्य जहाँ नाम जोहन पात्म नामक द्वीपर तांको रखा गला। से बंदी अवस्था रे सारा जीवन सेठारे रहिले सेठारे तांकर मृत्युवरण होइथिला। अन्य समस्त शिष्य माने से माने प्रभु यीशु ठारे विश्वास करिबा द्वारा कष्ट जंत्रणा सह्य करि करि मृत्यु भोग करथिले। प्रिय माने ए सब उदाहरण देखिले आमे बुझी पारुछु प्रभु ठारे थिले मध्य प्रभु ठारे विश्वास करुथिले मध्य आम जीवन रे ए प्रकार महामारी ए प्रकार कष्ट ए प्रकार समस्या ए प्रकार विभिन्न प्रकार ए प्रकार दुर्विपाक को सामना करिवार परिस्थिति आम जीवन रे आसे हमको सामना करबा पाई पड़े थाए। आपण माने चिंता करछन्ते कि प्रभु यीशु हमको गोलाप बगीचा रे रखिबा पाई प्रतिज्ञा करि नाहंती, किंतु अनेक समय आमे भाबुछु मु यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करूछि, मु परमेश्वर ठारे विश्वास करूछि आ मु गोलाप बगीचा रे रहिबी, आनंदर सहित रहिबी, खुशी रे रहिबी, कोनोसी विपद आपद मो पाखको आसीबो नै बोले आमे कहूछु। किंतु प्रभु हम कहउनांती से प्रकार प्रभु ठारे थिले मध्य बाइबल रे अनेक योद्धा माने जो माने प्रभु ठारे विश्वास थिले तथापि सेमानक जीवन रे अनेक प्रकार विपत्ति अनेक प्रकार कष्ट अनेक प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबा पाई पड़िथिला। जहाँ सेमानकर सीमा सह्य करिबार सीमा बाहर थिला, अनेकଙ୍କର जीवन मध्य चली जाइथिला। किंतु मन रखंतु प्रभु कहउछंती माथि लिखित सुसमाचार तार 28 अध्याय 20 पदरे प्रभु कहउछंती देखो जुगांत पर्यंत मु तुमମାନଙ୍କ संगे संगे अछि। एहा हम पाई को गौरवदायक आनंददायक प्रतिज्ञा। प्रभु कहंती महामारी समय रे मध्य मु तुमମାନଙ୍କ सहित अछि। प्रभु आम सहित अछंती ताठारु बड़ विषय ताठारु बड़ खुशीर विषय आनंदर विषय आम निमंते मनुष्य समाज निमंते ख्रिस्टियन भाई भणी मानक निमंते आम आईएसटी मंडलीर लोक मानक निमंते ताठारु बड़ विषय किछि मध्य नै। प्रभु आम सहित अछंती। भावन्तु आमे जो विश्व महामारी कोरोनार प्रकोप मध्य बास कला बेले जदि यीशु आम सहित नथिबे ए प्रकार जीवन को कल्पना करबा मध्य भयंकर अटे। किंतु मन रखंतु यीशु आम सहित अछंती। सदा सर्वदा मन रखंतु प्रभु यीशु मो सहित अछंती। द्वितीय विषय महामारी परिस्थिति रे यीशु किछि करुणा हंती बोले जना पड़े थाए। पुणी थरे कहूछि महामारी परिस्थिति रे यीशु किछि करुणा हंती बोले जना पड़े थाए। यह मु 38 पद उपर आधार करुछि। प्रिय माने अकस्मात आसुथिबा दुर्विपाक महामारी हमको गभीर आघात दे थाए। आमे जेतेबेले असुस्थ होई पड़ू अनेक लोक मानक निकट रे जाऊ चिकित्सक मानक निकट रे जाऊ आ तहिरु आमे सुस्थता न पाऊ यह हमको गभीर आघात दे थाए। से समय चारिआडे गला पर शेष आम जिते प्रभु निकट को जाऊँ
बेले बेले आम भावुँ प्रभु आपण कौन मोर दुखरे देखु मोर दुख को देखु ना प्रभु आपण कहीं नीरव अच्छा प्रभु आपण कौन किसी करूना 38 पदर एक प्रकार लेखा अच्छी सेतेबेले से नौकार पछ मुंगरे मुछुड़ारे मुंड दे शोई पड़ते आउ से माने तांको उठाई कहले हे गुरु आमे मलु आपणकर कौन चिंता नहीं शेष लाइन मु पुणी थे पढ़ुची हे गुरु आमे मलु आपणकर कौन चिंता नहीं भयंकर विपर्यय समय जीशु शोईथिबा भली जना पड़ुअछि अनेक समय आम जीवन में आसुथिबा विपर्यय आमको गभीर आघात देइथाए आम क्षमता ठार अधिक हो जाए आमर रोग आम परिवार परिस्थिति हुए तो आमर कल्पना बाहर आम 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 जीवन में असह्य भले मन होता है आम से समय अनुभव करूँ प्रभु आपण मो पाई किछि करूना कि प्रभु पृथ्वी पाई किछि करूना कि प्रभु महामारी पाई किछि करूना कि प्रभु सारा विश्व रे महामारी प्रकोप अछि प्रभु सतरे कोन आपण नीरव अछंती किछि करूना जने परमेश्वरंकर दास ए प्रकार कहंती बेले बेले परमेश्वरंकर नीरवता आमानक निमंते सर्वोत्तम योजना होई थाए पुणी थरे पढुछि बेले बेले परमेश्वरंकर नीरवता आमानक निमंते सर्वोत्तम योजना होइथिबो आमर विपद समय प्रभु निद्रित होइथिबा बोले जना पड़िले मध्य मन रखंतु से निद्रित नुहंती से आमानक निमंते सर्वोत्तम जहां आमानक पाए अति उत्तम से प्रकार योजना से करू अछंती तृतीय विषय आम शिखिबा भय आम जीवन रे विश्वास स्थान को अख्तियार करिथाए तृतीय विषय मु कहूछि भय आम जीवन रे विश्वास स्थान को अख्तियार करिथाए आपण माने जानि छथि ख्रीष्ट विश्वास ख्रीष्ट धर्म विश्वास ऊपर आधारित आमे माने समस्ते विश्वासी बोली गणा जाउ अछु जेहेतु आमे प्रभु यीशु ठारे विश्वास करू अछु किंतु मन रखंतु जदि भय आम जीवन रे आसे विश्वास आम ठारू ओहरी जाए भय आ विश्वास समान गोटे जनक हृदय रे एक संगे बसवास करि पारिबे नहीं आम अनेक समय रे भयभीत होई ए शिष्य माने जे प्रकार आचरण कले से प्रकार आमे आचरण करि थाउ आमे जीवन रे भय को स्थान देई थाउ से माने कहउछंती हे गुरु आमे बोलू आपनकर कोनो चिंता नहीं से माने भयभीत हो जाइथिले तेणु से माने से प्रकार चित्कार करुथिले प्रभु उठिले 29 पदरे लिखा जाए सेतिरे यीशु उठी पवन को धमक दे समुद्र को कहिले तुनि हो चुप कर सेतिरे पवन बंद हैला और सब धीर स्थिर हैला प्रभु कथा द्वारा कार्य साधन करंती से झड़ तूफान को आदेश दियंती झड़ तूफान तांकर आदेश को मानंती प्रकृति तांकर कथा को तांकर आदेश को पालन करंती प्रभु जेतेबेले झड़ तूफान को बंद कले सेतेबेले कहिले तुममानकर विश्वास नहीं तब 40 पद एक प्रकार लिखा अछि यीशु से मान को कहिले तुम माने काहे कि एडे भिरु ए कोन तुम मानकर विश्वास नहीं मनुष्य प्रकृत रे भयालु अटे से बाहर दाम्भिक देखाइले मध्य प्रकृत रे भयालु अटे प्रभु शिष्य मान को कहउछंती तुम माने काहे एते भिरु काहे कि एते भिरु जेतेबेले जीवन रे भय आसे विश्वास बाहर को चली जाता है भय विश्वास को ठेली ठेली हम हृदय रो बाहर को नहीं जाता है हम जीवन रो अनेक प्रकार भय अछि हम भविष्यत निमंते भय अछि परिवार रो जीवन यापन निमंते भय अछि पुओ झियो मानकर पाठ पढ़ा को नहीं भय अछि पुओ झियो मानकर चाकरी निमंते भय अछि पुओ झियो मानकर विवाह निमंते भय अछि
ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ ଅଛି। କରୋନାର ମହାମାରୀରୁ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଭୟଭୀତ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ଠିଆ ହେବାର ଆତ୍ମା ବା ନିର୍ଭୟର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ, ଭୟ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା କି ଭୟ ମୋ ଜୀବନରେ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭୟକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା, ଭୟକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଭୟକୁ ଦେଖିବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଆମେ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଥିବା ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଜୀବନରେ ଥାଉ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟକୁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ এই ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଭୟକୁ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଯୀଶୁ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ମରଣାନ୍ତକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝଡ଼ ତୁଫାନର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ। ଯୀଶୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଡାକକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ତୁଫାନର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଡାକକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଶାୟା ତାର 69 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଡାକ ପକାଉଛି, ମୋର ଡାକ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଆଉ ତୁମେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶୁଣୁଅଛ ବୋଲି। ଝଡ଼ ତୁଫାନର ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଡାକକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା,
कोरोना महामारी आमको प्रभु निकट को निकटवर्ती कराई थाए। पंचम विषय कोरोना महामारी आमको प्रभु निकटवर्ती कराई थाए। ए प्रकार आकस्मिक दुर्विपाक आकस्मिक विपर्यय आमको मन रखु ये सब आमको प्रभु जीशु निकटवर्ती कराई थाए। 38 पदरे लेखा अच्छी से माने चित्कार कर प्रार्थना कर हे गुरु आमे मरु आपणकर कौन चिंता नहीं। से माने निजर ऊपर आउजी पड़ुना से माने निजर दक्षता ऊपर एमाने समस्त माछ धराली केउट लोक माने एमाने चिंता करे ना आमे डे की पानी रे पहरी की पळाइबा बोले कि एमाने से प्रकार परिस्थिति रे प्रभु को ठारे भरोसा रखुछन्ते प्रभु को ठारे प्रभु को आड़े बनाउछन्ते से विपद से मानकु प्रभु को निकट को नहीं जाउछि। प्रत्येक प्रकार कष्टदायक परिस्थिति प्रत्येक प्रकार असुस्थता प्रत्येक प्रकार रोग ये सब आमको प्रभु जीशु निकटवर्ती कराई थाए। हुए तो आम सांगे सांगे प्रभु को निकट को जाई न थाउ प्रथमे आम इे सियाड़े जाई थाउ मोर सांग माने मते सहाय्य करिवे मोर सरकार मते सहाय्य करिवो मोर भाई भौणी माने मते सहाय्य करिवो बोली जेतेबेले आम निराश हो जाऊ शेष में प्रभु को निकट को ही जाई थाउ। प्रभु एकमात्र शेष आश्रय रूपे आम निमंते ठिया होई थांती। मन रखु एवं जो महामारी परिस्थिति मध्य अच्छु ए परिस्थिति आमको इे सियाड़े जाए विचलित होगापी उत्साहित करूना ए परिस्थिति जब आम एपटे सेपटे जावा आम निराश हो हुए तो आम जीवन हराइबा पड़ो। मन रखु आम ए परिस्थिति प्रभु को निकटवर्ती हेबा। महामारी आमको स्मरण कराई देउछि जे यीशु ख्रीष्ट होउछन्ति सुस्थकारी परमेश्वर आ ताहांक निकटवर्ती हो। प्रत्येक परिस्थिति उद्धार करने प्रभु जीशु ख्रीष्ट सक्षम परमेश्वर अटंती से आमको सक्षम करेंगे आम प्रथम ही निकटवर्ती हेबा। आ षष्ठ विषय कौन सी विपर्यय बा महामारी सर्वदा तिष्ठि रही पारे नहीं। कौन सी प्रकार प्राकृतिक विपर्यय दुर्विपाक बा महामारी सर्वदा तिष्ठि रही पारे नहीं। मु आम समस्त निमंते बाइबल गोटे अंश पढ़ी जहाँ लिखा अच्छी प्रेरित पुस्तक तार 2 पर्व आउ 20 पद आ 21 पद प्रेरित 2 पर्व 20 आ 21 पद प्रभु तांकर आगमन दिन संबंध में एक प्रकार कहते प्रभुंकर महत् और प्रसिद्ध दिन आगमन पूर्व सूर्य अंधकारमय हेब और चंद्र रक्तमय हो। मन रखु आउपरी घटव जे के प्रभु नाम रे प्रार्थना करिबो से परित्राण पाइब। आमे शेष समय अच्छु जो माने प्रभु नाम धरी प्रार्थना करेंगे से माने परित्राण पाइबे। परित्राण अर्थ होछि मुक्ति ए जीवन ठारू मुक्ति आ संसार मुक्ति संसार जो जीवन चक्र अच्छी से जीवन चक्र मुक्ति सदा सर्वदा आम मृत्यु को अतिक्रम कर स्वर्गीय परमेश्वर निकट में स्वर्ग में बास करवा ताहा परित्राण। जो मैंने प्रभु जीशु को निजर उद्धारकर्ता रूप ग्रहण करते प्रभु को निज जीवन मध्य स्थान दियंती से माने ही परित्राण बा मुक्ति को पाई था। मुक्ति पाइबा पाए कुआडे जीवापाई पड़िबो नाही कोनसी साधना करबा पाए पड़िबो नाही मुक्ति पाइबा पाए परित्राण पाइबा निमंते कोनसी कर्म करबा पाए कठिन परिश्रम करबा पाए पड़िबो नाही केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करबा पाए हेबो। आमे जो परिस्थिति मध्य अच्छु परित्राण निश्चयता पाइबा आम समस्त कर्तव्य अटे। के जाने जदि आज आम मृत्युवरण करूँ आम के जीवा नरक को जीवा ना स्वर्गीय परमेश्वर निकट में जीवा। जदि प्रभु जीशु को आम निज जीवन में स्थान देथिबा आम महामारी मरीगले आम जो अनंत जीवन अच्छी से जीवन को धारण कर सदा सर्वदा प्रभु जीशु निकट में आम बसवास करवा। प्रिय भाई भौणी माने ए महामारी सदा सर्वदा नुहे किंतु स्वर्ग सदा सर्वदा अटे। महामारी ए प्रकार महामारी 100 वर्ष पूर्व आसीथिला आउरी 100 वर्ष पूर्व आसीथिला से सब चली जाइछि। कोरोना महामारी मध्य आज आसीछि आउ किछि दिन परे या मध्य उभय जीवो किंतु स्वर्ग अनंत काल स्थायी अटे। प्रभु जीशु अनंत काल स्थायी अटंती आमे ताहांक ठारे विश्वास करबा।
शेष समय अच्छु परित्राण पाइछु कि नहीं परीक्षा करवा जो मैंने जीशु को ग्रहण करना आज हूँ सुवर्ण सुजोग आम प्रभु को निज जीवन मध्य आह्वान करवा कहवा प्रभु तुम्हें मो निमंत्रण कुश मध्य हत होइथिलो प्रभु मोते पापरु क्षमा देवा तुम्हें मनुष्य रूप धारण कर आसी सब कष्ट जंत्रणा को निज ऊपर धारण करथिलो पिता मु आज मन को बदलाउछि मु तुमको हृदय रे स्थान देउछि मते तुमरी पुओ तुमरी झियो भाव ग्रहण कर बोली कहवा जो मैंने अनुतप्त भाव में ए प्रकार प्रार्थना करती मु विश्वास करुच्ची से माने आज ही परित्राण पाइबे। सप्तम विषय परमेश्वर समस्त मानव जाति को साहाय्य करती केतु जन लोक मैंने कहते प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल ख्रीस्टियान लोक मानकर बोलिकी अनेक ख्रीस्टियान भाई भौणी मैंने कहवाई चाहूँगी जीशु ख्रीष्ट केवल आपण मोर परमेश्वर नुहति यह बात मन रखु से सारा विश्व मंडल परमेश्वर अटंती गॉड इज गॉड ऑफ यूनिवर्स से केवल ख्रीस्टिय लोक मानकर परमेश्वर नुहति एठी जदि आमे गोटे पद पढ़िबा जेतेबेले से माने नौका नहीं कि समुद्र मध्य गालिली समुद्र मध्य जाइथिले 36 पदर तार शेष लाइन एक प्रकार लेखा अछि पुणी अन्य नौका मध्य ताहांक सहित थिला से समुद्र मध्य प्रभु जीशु आ शिष्य माने थिबा नौका मध्य थिला ता व्यतीत अन्य अनेक नौका मध्य से भितर थिला आपण माने भाबुथिबे खाली ख्रिस्टियन लोक माने तार शिष्य माने से रक्षा पाई गले नाही नाही सेमिति नुहे से समुद्र मध्य जेतेबेले झड़ तूफान उठिला विपद समस्त को प्रति आसीथिला जेतेबेले प्रभु जीशु झड़ तूफान को धमकाइले जेतेबेले झड़ तूफान स्थिर हो गला समस्त मध्य रक्षा पाइले कोरोना महामारी रु उद्धार परमेश्वर केवल ख्रिस्टियन मानक नुहे कौन निर्दिष्ट धर्म लोक मानक नुहे मु किछि दिन आगर मु सोशल मीडिया रे देखुथिले ए धर्म ग्रहण कले कोरोना वायरस हेबो नाही बोले कि के जन बाबा माने कहउछंती भाई भण माने सेमिति नुहे कौनसी धर्म लोक मानक ही परमेश्वर मुखापेक्षा करते नहीं केवल गोटे धर्म को ग्रहण कले रक्षा पाइबा ताहा नहीं किंतु परमेश्वर हेउछंती सारा विश्व मंडल परमेश्वर से समस्त को उद्धार करिवे किंतु आमे तांका निकट को जीवा कहबो तांको निजर उद्धारकर्ता रूपे तांको निज जीवन मध्य ग्रहण करबा पाई हेबो आपण प्रभु जीशु को निजर उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करि अछंती से मते और आपण मान को समस्त को उद्धार करिवे से हमर उद्धारकर्ता परमेश्वर से शिष्य मान को रक्षा करबा सहित शिष्य मान को सहित थिबा अन्य मान को मध्य उद्धार कले प्रिय भाई भणी माने से आमान को उद्धार करबा सहित हमर साही को उद्धार करिवे हमर गांव को उद्धार करिवे हमर देश को उद्धार करिवे सारा विश्व को परमेश्वर उद्धार करिवे जेहेतु से केवल मोर परमेश्वर नहंती मु जे प्रभु जीशु ठारे विश्वास करूछि से सारा विश्वर परमेश्वर अटंती आपणकर परमेश्वर गोटे सीमा भितर से स्थगित नुहति गोटे अंचल परमेश्वर नुहति से समग्र विश्व मंडल परमेश्वर अटंती से समग्र विश्व मंडल परमेश्वर अटंती तेणु से समस्त को प्रेम करती समस्त को उद्धार करती तांकर उद्धार योजना समस्त निमंते अछि आमे समस्त तांको आपणाइबा कोनोसी गोटे परिधि रे थिबा लोक मान ऊपर विश्वास करबा अपेक्षा क्षमता ऊपर विश्वास करबा अपेक्षा गोटे निर्दिष्ट परिधि मध्य थिबा आत्मा गुडा ऊपर विश्वास करबा अपेक्षा विश्वर परमेश्वर सारा जगतर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से परमेश्वर को आमे निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करबा से समग्र मानव जाति को उद्धार करती रक्षा करती अन्य मान को मध्य उद्धार करती से आपण को मते हम समस्त को उद्धार करेंगे प्रभु द्वितीय वंशावली तार 7 पर्व आ 14 पद रे प्रकार कहती प्रभु को लोक माने विशेष भाव में परिस्थिति रे हम वाक्य को पढ़िबा और बुझिबा द्वितीय वंशावली तार 7 पर्व 14 पद रे प्रकार लिखा अछि जे भी आम नाम रे विख्यात आम लोक माने आपना मान को नम्र करी प्रार्थना करिवे ओ आमर मुख अन्वेषण करी अपना अपना कुपथर फेरिबे तेबे आमे स्वर्गरु सुनिबा और सेमानकर पाप क्षमा करिबा और सेमानकर देश सुस्थ करिबा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु कहंती प्रभु को वाक्य कहे यदि आमे माने जो माने प्रभु को जानि छु से माने प्रथम रे अनुताप करी नम्रतार सहित प्रभु को निकट को जीवा
ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସହିତ କୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆମର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେ କରୋନା ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ବା ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ବିପାକ ବା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଛାର ମନୁଷ୍ୟ, ଯେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ, ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ କହିପାରିବ ଯେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ବୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠୁ ସେ ଭୋଜନ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫୁଙ୍କ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଏ ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। 41 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବର 41 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି, ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 43 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଯିଶାୟ ତାର 43 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ହେ ଯାକୋବ, ଯେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ଆମେ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ। ତୁମେ ଆମର, ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ରହିବ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟୁ। ଆମେ ତୁମ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ମିଶର ଓ ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ ଓ ଶିବା ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେ ଆମର କ୍ଷତି ଘଟାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ତୁମେ ଦୂର କଲ ପିତା, ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ପିତା, ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଥାଅ, ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଥାଅ। ହେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଥାଅ। ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ କଷ୍ଟକୁ, ମୋ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ, ମୋ ଦେଶର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ, ମୋ ଦେଶର ଦୁର୍ବିପାକକୁ, କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ ପିତା। ତୁମେ ଆମର ପାଳକ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ।
पिता जो मैंने आज नूतन रूप प्रभु ग्रहण कर निमंते प्रार्थना करुछु से तुम ग्रहण कर आशीर्वाद कर तुम संतान संतति कर स्वर्ग राज्य अंशी कर आम समस्त तुम हाथ समर्पित है जीशु नाम मागुछु पिता हाँ धन्यवाद। एते बेले आम मानकर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वरंकर अनुग्रह दया करुणा एवं आम मानकर मुक्तिदाता मृत्युंजयी प्रभु जीशुंकर प्रेम शांति पवित्र आत्माकर सुरक्षा स्वास्थ्य निरापद उत्तमता एवं सफलता आपण मानक सहित सदा सहवर्ती की रुहंतु। हाँ।